Саломун алайкум бародарони азиз ва ҳамватанони гироми қадр, хуш омадед ба канали мо. Инак мо дарси навбатиро, дарси шашума ки мо то дарси панҷума гузоштем, имрӯз дарси шашума шурӯъ мекунем иншааллоҳ. пеш аз ҳама ногуфта намонад, рӯзи 18 март гуфта будем кушодани боз кардани калонтарини мост мешавад дар ин ҷо. барои шумо пахши мустақим мекунем, натонистем. Сабабаш ин буд ки як 15-20 дақиқа пеш аз омадани президент интернета маҳкам кардан, дига натонистем барои шумо пахши мустақим бикунем, аммо видеоҳо синимат кардем, иншааллоҳ барои шумо нишон медиҳем. Созлук дарси имрӯзаи мо аз луғат саволҳо аст. Ким, ки, не, чӣ, нереде, дар куҷо. Ким, ки, не, чӣ, нереде, дар куҷо. Не заман, кай. Не заман, кай. Ние, ничин. ҳар дутош як маъно доранд. Ние, ничин. яъне мешавад ки чаро. бо ма тоҷикӣ мегӯем чиба. чаро, чиба, яъне инҷури аст, ба ҳамин хел аст. Насл, чӣ гуна. Насл, чӣ гуна. хеле ки мо дар тоҷикӣ мегӯем чиба, чаро, ҳамин ҷур аст ҳамурам. ҳанги, кадом. ҳанги, кадом. Нерее, ба куҷо. Нерее, ба куҷо. яъне мо дар ҳарфҳо, яъне дар калимаҳои кӯчагӣ мегӯем куҷо меравӣ ё ки ба куҷо меравӣ. Нереден, аз куҷо. Нереден, аз куҷо. иншааллоҳ имрӯз феълҳои дарси имрӯзаи мо як шурӯъ мешавад аз бакмак, яъне нигаристан. Нигаристан чӣ мешидааст? Бакмак. Гӯрмек, гӯрмек, дидан. Гӯрмек, дидан. Беклемек, мунтазир шудан. Беклемек, мунтазир шудан. Беклемек, мунтазир шудан. ё ин ки поидан. мардуми тарафи Лелнобод ҳамин ҷурам мегӯянд. Поиданам метунам бигӯянд, яъне мегӯянд ҳаминҷури. Истемек, истемек, хостан. Истемек, хостан. Гӯстермек, гӯстермек, нишон додан. Гӯстермек, нишон додан. Гӯстермек, нишон додан. феъли замони ҳозира, шакли тасдиқӣ. феъли замони ҳозира, шакли тасдиқӣ. гӯрмек, дидан. гӯрмек, дидан. бен гӯриёрум. бен гӯриёрум. бен гӯриёрум. ман мебинам. ман мебинам. сен гӯриёрсун. сен гӯриёрсун. ту мебинӣ. ту мебинӣ. onlar görüyorlar. Onlar görüyorlar. Onlar görüyorlar. O mebinet. Ya inki vay mebinet. O ya inki vay farkına mekunet. Mebinet. Biz görüyoruz. Biz görüyoruz. Biz görüyoruz. Mo mebinim. Mo mebinim. Mo mebinim.
siz görüyorsunuz. Siz görüyorsunuz. Siz görüyorsunuz. شما میبینید. شما میبینید. شما میبینید. Onlar görüyorlar. Onlar görüyorlar. Onlar görüyorlar. آنها میبینند. آنها میبینند. خب برادران عزیز، در این درس یک فعل برای شما توضیح دادیم. دیگر با دیگرش یعنی فکر کردیم که احتیاج نیست، چون که همش هم یک نمود تلفظ کرده می شوند. فقط در این درس ما می خواهیم خش تباری را برای نشان بدیم. یعنی پدر چی می شود؟ پدر ما یعنی مادر، خواهر، برادر، تقایی، اماکی، اینا چی جوری میشن؟ اینا رو میخواستیم برای شما در این درس شروع کنیم انشاءالله نشان دادن. خب اقربا خشو تبور. اقربا خشو تبور. بابا پدر. بابا پدر. بابام. در اینجا شروع کردیم یعنی با یک چیزی دیگه یعنی زیاد کردن. بابام. پدری من. بابان. در جای حرف می نون میاره، حرف نر میاریم، میشه پدری تو. بابامız. بابامız. پدری ما. anne مادر. anne مادر. annem مادری من. annem مادری من. annen annen مادری تو. مادری تو. annemiz 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 مادری ما. مادری ما. amca amak. amca amak. dayı تقوی. dayı تقوی. خب در اینجا امجم اینا رو دیگه نمیگیم، به خاطر که در او تعریف پدر و مادر گفتن فهموندیم، همش هم به همین چیز می شود. خاله اما. تیزه خاله. ابی اکا. ابی اکا. kardeş دادر. kardeş دادر. kız kardeş خواهر. kız kardeş خواهر. kız دختر، kardeş یعنی از خودت خورده میشن. kız kardeş یعنی خواهر. kız kardeşimiz. kız kardeşim. kız kardeşim. خواهری من یعنی در بعد این میتونیم بگیم که kız kardeşin یعنی خواهری تو. دیگه با اینو یعنی حاجت نیست اینو رو نوشتن، چون که در تعریف اول برای شما فهموندیم، دیگه همش به همین جور است. kız kardeşimiz خواهری ما. kız kardeşimiz خواهری ما. abla apa. abla apa. ablam ablam apayı من. ablam apayı من. ablan نمی نویسیم چون که یعنی ablan در پیشتر بابان گفته، آنن گفته. خب برادران عزیز، در ششم با پایان رسید. انشاءالله در درس های آینده، درس هفتم، درس هشتم، خیلی یعنی درس های خوب و جالبتر انشاءالله پیش میاد. کلمه ها و معامله بین مردم خیلی انشاءالله پیشرفت در درس های دیگر انشاءالله میبینین. درس شما انشاءالله شروع گوش بکنین. خداوند حافظ ما و شما باشد. در امان الله باشد.